Our scripture passage for this morning's message is found in Ephesians chapter 4, verses 11 down to verse 16. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. But, speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Shall we pray? Father, we thank you, dear God, for this wonderful time of worship. We thank you, Lord, for this wonderful privilege that you have given to your children. And may the hearts and minds of every one of us here will be filled and will be touched by the power of your word as we meditate on them. We commit this part of the worship today in Jesus' name. Amen. Good morning. I hope we are all set for the meditation of the word. Atong i-enjoy this is the first Sunday of the month of October. O nga daghan kayong blessing ginaandam ang Ginoo sa ato for this month. And I believe nga na-realize nato nga hapit na ang December. O nga katong daghag tinigom dinha. Mga ninong ug mga ninang nga karong panahon na nangabungol na. Dili na makabasa sa mga messages sa mga kinugos. Ang December, manggod, murag tayo excited tanan, no? Bisan sa baho pa lang sa palibot, murag nanay, kuan ba? No? Daghan kayo mga memories, daghan kayo mga hatag o excitement nato nga. Murag positive yung kayo ang atmosphere, ang aura sa mga tao. So nagsugod na sa bare months. No? So karon October, we're going to emphasize one of the purposes where gina-revolve nato around 5 purposes ang atong monthly theme. And I hope that we are learning sa atong mga lessons from our Sunday school up to our divine service. Gamay lang comment about sa nagkanta murag tanawa na yung Pastor Benji, murag kami ragyuday kay ko katong mga fellowship nato sa una mao gini ang mga kanta no. Dayon igsuunay ba mga singing contest, solo, duet, trio, choir. Kana murag mga igsuon magkuyog-kuyog no? So, murag kapila, tingalin ni sila na daog sa una sa mga contest. O nga, we're so privileged to be given by God kanang mga gifted no? Church people or ang atong Davao City Grace Gospel Church family gifted yung kayo. And yesterday, we honored those who labored much no? Sa ato ang celebration sa 50th anniversary sa church. Daghan kayo nag-labor. Of course, kitang tanan man yun siguro. No? But we give special honor to the committees nga o mga individuals nga nag-involve or nag-commit sa mga nagkalain-lain nga mga working committees nato. And nalipay kung nagtanaw nga nalipay sila sa atong pag-honor sa ilaha. No? And we are gifted with people every Sunday na nag-anhi, kauban nato. Ug atog yung i-enjoy kanunay ang worship because ang worship para sa Ginoo is one of the purposes yun sa Ginoo nganong natas kalibutan. And of course, before I forget, I would like to thank publicly our brother Captain Jerry Torregosa. Kaysa, Cap, sa evaluation during the anniversary, naday mi na-miss about sa mga videos ug sa kuan, no? And we thank the Lord that you shared a mas complete no nga videos sa naitabo sa anniversary no. Of course positive to sa ako because nalipay ko nga naday tay mga videos nga kompleto gyud no. Pero negatively gigamit po nila sa pag-criticize sa ilang mga kauban, ikaw gid ito ang kuan no, lihukan kayo diri sa ano. And anyway, thank you sa mga videos no, sa mga pag promote gyud sa ngalan sa Ginoo.
And of course, you welcome kaganihan ay kauban si Cap Jerry dinhi na. Sir Elmer Madelo, welcome to this church, sir. So nga taga-Davao lang pud siya. As I know, he's a banker. So katong kaplano og loan din ha, tagbual niyo si sir after sa welcome, sir, to this church and everyone who is here. Let's us offer our hearts and our minds as we meditate on the Word of God. Shall we pray again? Lord, we commit to you this time of meditation. Speak to us, Lord, through your servant. And as we talk about the ministry that you have entrusted to us, we pray for joy and excitement for every one of us to be part of a team of ministers for your glory and for your honor. We commit everything to you in Jesus' name. Amen. Our passage was taken from Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. And maupod ni, ang sa mga passages gigamit sa ito ang Sunday School kaganiha sa pag-introduce sa different aspects sa ministry. Kung naamo din kaganiha, you would have known that the ministry has three aspects: foundational, operational, and developmental. And I'm excited to hear about the two parts kay sa next Sunday pa man ipadayon ang uban. And I hope you would come earlier next Sunday at 8:30 makasugod ta because ang ato ang teacher on time gid siya. So I would like to encourage everyone to please participate in our learning of the Word. Lahi itong worship nato that we just offer our hearts, our minds, our talents to the Lord. Lahi po itong mulingkod lang yun ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. And thank you for our music team today. Sa tuang Dorcas Bato, karon. Murag mga batanon raman kayo. Iba to mga young teens. Thank you sa tuang maayong nga music. Those songs we have sung, and those are all commitment songs. Those are songs that are applicable to us believers. The moment we receive the Lord Jesus Christ as our personal Savior, that speaks of our salvation. When we acknowledge or admit that we are all sinners, we are sinners and we can do nothing to save ourselves from the penalty of sin, we receive Christ as our Savior because He did it. He did everything. That means the work of salvation is already done. Our part is only to receive. So when Christ died at the cross, He was buried and He rose again. That guarantees our salvation. Paingon nato, Lord, I admit that I am a sinner and I believe that Christ died for me. He shed His blood for me. He was buried for me and He rose again to give me new life. Then we are saved. That's receiving the Lord Jesus Christ as our Savior. There is one aspect that we should acknowledge the Lord Jesus Christ as our Lord. The emphasis, if we say, I receive the Lord Jesus Christ as my Lord, that means I receive Him as my Master. I honor Him as my Master. That's why I said the two songs that we have just sang or sung are songs of commitment. Savior, you have received Christ as your Savior, you are already saved, and now you commit your life to be a servant of the Lord, of the Master. Use me, mold me. Daghan kayo mga statement dito. Then, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Okay ra ko, ana. Lord, asa ko nimo padtuon. Padto ako. Padtuon ko nimo Vietnam. Okay ra ko. Pero gipamissionary ko ni balibad jud ko. Pilipinas lang ko kay nindot og puy-anan ng mga missionaries uban looy kayo. Diri lang ko. Murag kaya ra mingog, where you stay, I'll stay. No? Pero na statement dito ba nga? Ingon siya, home you love, I'll love. Kay numdum ko sa among silingan sa unang murag dili pa nako ma-apply mga igsuon. Kaya ba nato na? Nakano musunod gyud ta ba? No, sa ato ang master ba? Sa Jewish tradition sa ilang discipleship. Naitulog ka basic levels nga agion ang disciple. No? Ang unang level, kanang ipamemorize sa ila ang Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy. Tama ba ko? Ipamemorize sa ila. Dayon, i-promote ka sa level 2 if you are the best sa level 1. So, dili po tanan. Ang the best lang din, i-promote sa level 2. Pag abot dito, ipamemorize ang whole scripture, Hebrew scripture, the Old Testament.
Then, ang the best dito, maulay mo pasar sa level 3. That's like Bet Sefer, Bet Midras, o na ilang mga level-level. Dahil pag mag-graduate ka sa level 3, I mean, if you're the best sa level 3, you have the privilege of coming to a rabbi, and you would approach the rabbi and you would ask him, Rabbi, I want to be your disciple. So ang rabbi, iya pang ikilitis. No? He would assess the applicant for discipleship. Then he would say, if he could see a potential nga ang disciple, ang applicant, would become like him, then he would accept him as his disciple. Then beginning that day, magsunod-sunod na ang disciple asa mo adto ang rabbi. Now, from time to time, na mga debate po ng rabbi sa uban nga mga rabbi. So maminaw siya sa mga theory, maminaw siya sa mga points, o sa mga ideas kung unsa ang point or ang side sa iyang rabbi, maupod iyang sundon. Kaya gusto man gid siya, mahimong. Then, ang greetings di ay sa ilang mga disciples, magkita sila, may you be covered by the dust of your rabbi. So, nagsikog na una, practically, kinahanglan maabog-abugan yung kapirmi sa abog sa imong rabbi. That means you're closely following your rabbi. So that's an example of following a master. O ingon ana kalalom, ang gusto sa Ginoo makita sa ato, if we say we are believers of the Lord, if we say we are saved from the penalty of sin, sure na ko nga di ko maimperno, sure na ko padulong ko sa Ginoo, padulong ko sa langit, then kumusta ang atong kinabuhi? Kumusta man ang ato ang kinabuhi? So, when we follow the Lord, daghan kayo, no? ang process nga atong sundon. But karon pa lang daan, I would like to encourage you nga, kitang tanan yun, nga nahimong anak sa Ginoo, pwede yun mo sunod sa Ginoo. Because the Lord Jesus Christ qualified us through what He did at the cross. I-qualify na ta niya. Dili na ta mo ingon nga, kinahanglan pa, dili na ta ikiliti sa Ginoo nga, i-qualify pa ka, potential na ba kay potential nga mo sunod sa Ginoo. Because once you become a believer, you are qualified by the Lord Jesus Christ. Amen? So I hope nga dili pa mahuman ang month of October, we could have this commitment to be part of a team sa pag-minister sa Ginoo kung asa man ang ato ang mga giftings. Anyway, may isgutan na to na later. So, in Ephesians chapter 4, verse 11 to 16, the Apostle Paul defines ministry as the work that builds up the body of Christ. There's one verse there that says, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. So, this morning's topic is about the ministry that builds the body. The ministry that builds the body. So, nanata sa ikaupat nga purpose nga atong gina-revolve. What's the first one? Worship. Second, fellowship. Third, discipleship. And number 4 is ministry. Then November, we'll have evangelism. Now, what I'm going to do today is to present or to emphasize about this number 4, ministry, in relation to the other 4 purposes of God for us. So, I'm using an older version sa Bible. Ingon siya, for the equipping of the saints. The background is that God gave gifts to the church. And I like this verse because giingon diya sa verse, ang gift nga gihatag sa Ginoo ngadto sa church are the pastors, the teachers, the evangelists. So mga pastors, they give to the church. Ang pastoring gift, it's a calling. Kung magpastor ka, it's a calling. Pero ang pastor, give po sa church. Lipay ba mo sa gift sa Ginoo sa inyo? Tulura ka buok. Wag di ko kaabtag 1 year ani, wala di. October, February pa ba ako gasugod mga igsoon. Ingon among teachers kanang ayaw kayo ka overwhelm sa imong first 3 months kay nalipay pa na ang mga church people sa imo. Palapas na ganyan na pag-expect na lang ang murag naghan na dili ganahan sa imo ha. Lagid mo nalipay gihapon. Anyway. So in Paul's definition, ministry is the service of believers
using their God-given gifts to strengthen and mature the church. There are 3 things nga akong nakita. Una, it's called service. Ang ministry, yung Pastor Ayub, karaan na kay nga term ba? No? But it simply means service. So in other words, tanan nga nag-alagad, they are called ministers. No? They are called ministers. I would like to re-emphasize the word ministry as servants. Ang tanang servant, tanang nagat-serve sa church, they are ministers. Gusto na ko nang balikon kay this month is also Ministers Appreciation Month. Tama? Lipay na po mga pastoran eh. But you know, mga igsoon, dili lang ang pastor nga position, pastoring, ang gitawag og minister. Tanan nga nangalagad. So makulbaan ang maghatag og token kung mga tagaan mi ninyo mga personalized nga mga notebooks. Dili lang pastor gyud tagaan, tanan gyud nangalagad. Nya nagkwenta tagahapon mga 100 ka buok tong way labot sa nang wa kauban. Notebook tag 300. Di na lang siguro ta manghatag og token. Anyway, balik ta. If we talk about ministry, this is the service of believers. Iyan is sa mga believers. To? So, to emphasize this, anong balik-balik ko na ako ni? Because daghan kayo nagunahon nga, I will serve the Lord so that I will be saved. Now, the truth is that we are saved in order to serve. So, wala tananing kamot nga perfect atong attendance kay para malangit ta. Gisiguro na daan sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ nga maluwas kita. The moment we believe, diha ang application sa atong salvation. And after that, diha tanay capacity to serve. So diri ni applicable ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Second, dili lamang service ni as a believer, but it is using our God-given gifts. Look at the definition of the Apostle Paul. That means, naaaday tay mga gifts nga gihatag sa Ginoo. Ning amin man taga niya nga gitagaay tag gifts sa Ginoo, no? Paingon sa atong leader. No? Lain-lain taw gifts, ang uban nakita, ang uban dili makita, but that does not mean nga ang dili makita dili importante. No? Ang atong mga skin nga high maintenance kayo, mo na pirmi makita. Ang atong lungs ug atong heart dili kayo makita, pero wala nagpasabot dili importante atong heart ug atong lungs, tama? Importante kayo magpa-check up. Kaya basig okay atong skin, pero atong BP, kinahanglan na og maintenance. Congrats ko ninyo mga igsoon, 2 weeks na ko nagsugod maintenance. And that is not a good testimony. That means kulag og discipline, no? Ay, pandamay ni sa uban, no? Katong nag-maintenance na, wala ko na ingon nga dili mo discipline. Ako rato mga igsoon. Exercise, manggudunta para dili ma-high blood ba? Okay. Then, gifts. Number 3 is to strengthen and mature the church. Let us not forget that what God has given us are gifts, of course, for the work of the ministry para sa kaayuhan sa tanan, for the common good. So, if you look at 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14, Paul presented there the ministry, the gifts to the church, lain-lain nga mga gifts. That was during the transition period. Napatoy healing, napay speaking in tongues, napay daghan kayo nga mga gifts gihatag sa church. Ang nahitabo, ang mga believers, nagpalabuanay sila sa unsay gifts nga naa sa ila. Ang ilang i-promote katurapong gifts nga naa sa ila. Ang ilang i-appreciate katurapong gifts nga naa sa ila. But Paul reminded them that these gifts are gifts from the Lord and there is only one source and that is the Holy Spirit. And there is only one goal in Apostle Paul. This is for the common good. It's for the common good. So now, when you talk about ministry, let us remember these things. It is for us believers, for all believers. Second, it's about our giftings. Na dili lang ta pataka og assign sa trabaho kundi according to our gifts. And third, nato kalimtan nga ang atong pagpanarbaho part lang ta sa team. Part dili kay kita lang ang nangalagad. Naatay team. That means nagkinahanglan og alignment because the purpose, the goal is for the common good. God designed the church around 5 purposes. Ato na nang gimension ganiha. We always emphasize that the church must be driven by God's design. Dili sa atong personal desire.
And his purposes answer the question, why does the church exist? Ano magbalik-balik kita din ni? Because mao man yung purpose sa Ginoo. Why does the church exist? For worship, for fellowship, for discipleship, for ministry, for evangelism. Tama? And so diya tayo magsugod. When we talk about these purposes, we answer the question, why we do what we do? Anong natay simba kada Domingo? Anong natay Sunday school? Anong natay mga fellowships? Anong natay mga life groups? Because this is God's purpose. Dili lang ni kay ganahan ta. Dili lang ni kay mao ni ang ato ang gusto. So to give you a perspective, worship is loving God with all our heart. Fellowship is loving one another in Christ. Multi-directional niya ang relationship. Discipleship is growing in spiritual maturity. Evangelism is reaching the lost with the gospel. And ministry is serving others in love. We may not agree with everything Rick Warren said or presented in his book, Purpose-Driven Life, but his reminder of the purpose-driven church will lead us to a focused, simplified, and synchronized ministry in the local church. Ako kay nigtabang para nato. This kaning lima, mga igsoon, dili ni sila competition sa usag-usa. Complementary sila sa usag-usa. So Paul shows us that ministry integrates and expresses the other four purposes in practical action. As what I have said, atong i-integrate, atong tanawon ang connection sa ministry with the other four purposes of God. Number one, sa inyong mga grace note, ministry expresses worship by serving God through serving others. O kabalog unsay nasa blank diha sa inyong mga papers. But ministry expresses worship by serving God through serving others. The verse says, for the equipping of the saints. Now the previous verse says, God gave some apostles, some prophets, some evangelists, pastors, teachers. Nganong gihatag ni sila sa church? Ang purpose is for the equipping of the saints. Aron sa pag-train, pag-equip sa mga balaan. Unsay purpose? For the work of the ministry. So ang design day sa Ginoo sa ato mga igsoon nga di lang ka mahimong Kristohanon, di lang ka ma-save, but we are saved to serve. That's why gitagaan tag mga leaders nga mag-train sa ato to do the work. If we talk about worship, worship is directed upward, that is giving glory to God. While ministry is the natural outflow, that means serving others as an act of worship. So interrelated ra gyud siya. So when we minister to others, we are in fact ministering unto the Lord. So it simply means ministry is serving God by serving others. What we do to others. And to be specific, mga igsoon, I would like to emphasize that if we talk about ministry, though generally Paul described everything he's doing for the Lord is called ministry. Yeah? But this time in relation to the other purposes nga atong gina-present, if we talk about ministry, kanang ma-involve bitaw kag ministry team diya sa church. Ano gusto nato nga ma-encourage ang matag-usa dinha. So again, ministry is the natural outflow, serving others as an act of worship. There was a time when people, the Israelites, asked the Lord Jesus Christ, and when He said, sa diyang giuhaw ko, wala man ko ninyo paimna. No? Ingon po siya sa uban, sa diyang giuhaw ko, inyo kong gipainom. Gi-question siya, kinsa man na, kanus man na. Kanus amang kagigutom, nga kanamo pa kana. Kanus amang pugka, gigutom nga amo, nga naay nagpakaon sa imo. No? Jesus answered, kung nakapainom mo guys water, ani mga gagmay mga bata, sama ra nga nakahatag mo water kanako. I'm just quoting that statement from a missionary. Sa ilang deputation nga gusto sila maadto dito then ngita sila mga supporter. Sabi bisag ice water lang mga igsoon ninyo mahatag sa ako, okay na kayo. Kung nakapainom mo guys water sa ako, sama ra nakapainom mo guys water kang Ginoong Hesukristo. That is serving the Lord by serving others. Our worship equips us for ministry. Do you believe that? Our worship, our personal relationship with God equips us for ministry. But ministry demonstrates our worship. It's good to be in church Sunday, pero kumusta man ang ato ang Monday?
Do we serve the Lord? Ako i-quote din a church that sings passionately on Sunday and then serves its community in love on Monday shows that worship is more than words. It is life in action. Wala ko gapasip-sip kang Cap Jerry. Pero ang iyang mga post, mga community service, no? Uban sa rutani po usahay, no? Pero na po ebidensya ba nga Kristohanon punta. Kadumdum man ang kanta na to sa una, Onward Christian Soldiers. Wala na mo kadumdum, ang mga bagong tubo. Murag halos kada Domingo gyud mga Christian soldiers. Pagkamandi, awol tanan. Mga, mapulos na mga deep penetrating agents. Sunod ka mailan nga Kristohanon kanang nanasalungon kananay Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Domingo ra o kanang nanasalungon, di ra mailan Kristohanon. Itong silingan, Christian da ito. Oh, ngano man naay Philippians iyahang lungon. Ministry is worship in action. Now, we are happy and we are overwhelmed with joy kung puno ta every Sunday nga magsimba. Pero unta kaning nanimba, tibok semana pod nga magminister para sa Ginoo. Amen? Yes, 5 na kabuk. Improve na gyud. No? So encouragement nato is to serve the Lord by inviting loved ones, friends, and acquaintances to our worship services. Kang worship ang ministry, pares jud kayo sila. The church is for everyone, mga igsoon. Gitawag niya sa Cebuano nga pastor Cebuano yang term, ang atong simbahan, ang atong iglesia, dalangpanan kini. So unta ang church mao ni pinaka dili mag-tolerate sa sala, pero mao ni unta ang pinaka-loving nga community sa tibuok kalibutan. Wala unta ang prejudice dinha. So we welcome people to our church. Second, ministry strengthens fellowship by serving together in love. So first was the relationship of ministry to our worship. Second, relationship nato sa atong serving, sa atong ministry with fellowship. Strengthens fellowship by serving together in love. Verse 12 again, for the equipping of the saints, then look at the emphasis, for the work of ministry. For work of ministry. Ang pulong dia, ang term dia, work of the ministry, this means a shared labor that binds the church in love. Pag we work in the ministry, shared labor day na. Unsa ba yung term diri sa Davao kung kanang pahina-pahina? Uban pintakasi. Term Pastor Ayp kanya voluntaryo, magboluntaryo ta. Kada bitaw bayanihan. Bayanihan ang Davao. Lahi gid po di inyo hada. So one experience nato sa Things to Come mission katong naghimo tag convention center sa Osamis. Usa sa mga highlights yung kanang makapatats kayo nako dito ang Mindanao A area, Zamboanga, Bukidnon, Samis areas. Sige sila dito og pahina may term dito, no? Nga kung of course naay mga katong blessed with finances, padala sila dito dinagko nga amount. Katong dili ma-contribute, kusog ilaha pahina, no? So mag-announce na sila dito sa group chat nga naay pahina. Pagkalinduta tanawon daghan kay mga adto, no? Para lang magpahina. Kami ning adto pud mi taga Iligan. Ang ako mga kauban wa gyud naanad og kanang gunit og pala in town. Nanguli na lang mi nga ang amo ara gyud katong tinidor o kutsara ra gyud kuno amo ang tools ditong naamot. Lain na magdagway katulo pa lang mo ana sa pala mo undang na. Ana na dawan sa mga hawak. Pero naay makita nimo dayon, what's the point is that the more nga sige sila kita, o sige mig kita dito, the more nga nagkasuod mi. No? So ang ministry day makapasuod po nato. Amen. Before sa anniversary, grabe ka busy ang atong mga working committees. No? Bilar-bilar sila din. Ako wala man ko nagbilar kay. Ang band, no? Ang atong mga bisita gikag US, mura nag mga igsuon sa mga young people. Ang uban halos, manguban na, iniguli. Uban sa US. So makadevelop din sa relationship.
Pag departure party, nanghilak. Murag parinti. Nga dili rabagyod sa ilong palang daan, lagyo na kaayo. Pilingon po kayo mga Pinoy, abi po nila. Pero nakita, ang band ba, no? Katuba lang. Ha? So, unsa kung kanunay kita magkuyog sa ministry, mga igsoon. Fellowship is belonging together in the body of Christ. That's why natin mga instructional part, natin membership class, para kay balo kaon sa doctrine sa Grace Gospel Church of Christ, kay balo kaon sa mga strategies sa Grace Gospel Church, unsa ang organizational sa Grace Gospel Church. Pero dili lang diha kutob sa orientation, naagid tay commitment nga moingon jud ka magpamembro jud ko ani simbahan na aron ma-counted ta. That's fellowship. But you know, when we serve together in the body of Christ, ginausab nato o gina-improve nato ang relationship. Ministry turns fellowship from relationship into partnership. Dili lang tang nag-ingon, nag-angkon, usara ta ka pamilya, usara ta ka simbahan, usara tag doktrina, usara tag organizational structure. But you know, nag-partner po ta sa ministry. Again, second part, atong nakita, ministry strengthens fellowship by serving together in love. Number 3, ministry flows from discipleship by putting growth into action. Now, we always pray and we also always initiate for the spiritual growth of the church. That's why natay Sunday school, nagitay Bible study kanunay, natay mga advices, natay tinabangay panahon sa problema, because ang mga problema tools po sa Ginoo para mag-grow ta. Tama? So ginapatubo kita sa Ginoo. And of course, that is called discipleship. The goal of the Apostle Paul, nga ma-equip ta for the ministry, but then ingon siya sa verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Gusto sa Ginoo, naaday goal ang Ginoo, unity of the faith. The faith, dili na about sa atong pagtuo sa Ginoo, but it speaks about the body of truth that was revealed to the Apostle Paul, and Paul revealed to us. To and through the Apostle Paul. Specific message na. That's why, importante kay magtuon ta sa Bible, nga kailagyod ta, kahibalo ta sa distinctiveness sa message ni Apostle Paul. Na dili lang nga, MWF, Genesis ta. Dayon TTH, Exodus na punta. Kaya numdo mo sa examples pagkaon. No? Kaya na may versikulo na ingon, gulay ra, fruits and vegetables. Na versikulo na ingon, pwede magulay, pwede subak. Wala na sa versikulo dahil nga subak. Kanang pwede na mag-ihaw, bisag unsa nga karne. Basta kay moving, mga living creatures, ihawan pwede. Napoy part sa Bible, nga ingon, bawal ang pork, bawal ang shrimp, bawal kuniho, bawal kabayo. Din napod, sa unahan napod. Niingon si Peter, Lord, ayaw kog ayaw kog suguag pakaon anang hugaw. No? Ingon pa Ginoo, ayaw tawga nga hugaw ang gihinluan na sa Ginoo. Oh. Balik ko na to, sige tagdebate anang dinuguan no. Dito lang ta sa Sunday school magtiwas. Kaya so pa, ug mukaon jud ka, dipinsahan gyud nimo na. No? Ug di ka ganahan na po kay bersikulo nga pag-prove nga dili pud ipakaon. Anyway, dirita balik ta sa discipleship. Ang discipleship mo ni mag-focus sa ato ang spiritual growth. Pero magpares gyud siya sa ministry because unsa giingon din na, ministry flows from discipleship by putting growth into action. Discipleship is growing in Christ. Ministry is using what we have grown into. Inahan ko nga statement. Kinopyaran ni pero maayo kayo. No? Ministry is using what we have grown into. When nagtuon ko, nag-adjust ko sa akong nga circumstances para mag-grow ko. Karon nga nag-grow ka, so what? Unsa may purpose nga nung niabot ka ani nga level? Ingon si Apostle Paul, kung basihan ang inyong mga edad, mga magtutudlo na unta mo. Pero hangtod karon, tudloanan manggihapon mo. No, ana siya. Dili ako'y nagingon ana, no. Dingon siya, ganahan lang mo maghisgot atong mga topic nga gibalik-balik ra pod. Mga elementary doctrines mo nagingon sa writer ba? No? Hebrews chapter 6.
Ganahan mo magbalik-balik lang yun kana nga topic, labi na eternal security, ganahan yun ang mga believers kay ang ilahang ganahan di ang statement, bisag makasala, luwas gihapon. Dili kay dito mato sa believer's walk, our victory in the Lord Jesus Christ that guarantees our victory in the Christian life. Sige lang balik-balik dito sa saon man tao man kita makasala man kita. Dito mo ato diri nga we have the Holy Spirit, we have the Bible, we are renewed in the Lord Jesus Christ nga pwede pud unta nga dili magpakasala. Murag suko man pero dili biya mangigsuon. Ministry is using what we have grown into. The goal of discipleship is maturity, but maturity is proven in the ministry. Kung ang ikaw ginikanan, nagpatubo ka sa imong anak, ganahan ka, pagka-4 months, nanan na siya mga tricks. Then magkatubo siya, nagkadaghan na ang iyang may bawan. Anong anak ko, kay siko kakita ni Sabi Boy sa video. Mag-drums. Bisag unsa lang ang mga tricks, iyang himuon. Malipay, taan na. Pero kung modako na kayo siya, hindi ni mo masugo. Ingon akong auntie sa akong pag-umangkon sa una. May pagsabata pa ka, gipataytan lang kadaan. Karong gadako lang lawas nimo dili yung ka masugo. Ay pay baboy nimo kay mabaligya pa. Grabing sukua gyud niya mga igsuon. Kay gamay kay ilang balay, dayon dugay matulog kay maglaag, pag uli, diha gyud sa agianan matulog ba. Unya dugay na kay mo mata. Maabot og alas 3, alas 4, mo bangon udto na. Di mangita dayog bahaw. Kaingon akong auntie mo. May pay baboy nimo kay mabaligya pa, no? Wala ko gapadungog-dungog sa inyo ha. Kagahapon gatanaw mi sa amo ang sakayan. Parihar mag-number ang dito sa pikas dapat daw balance pero murag takilid jud ang kuan. Ang bangka namo. Kaya diri sa pikas mga nipis kayo mig mga lawas sa pikas dili na lang ko mo istorya. Kamo na lay sabot ana og nang mangluod mo ana. Di na ta magkuyog, sunod outing na to. Sa atong church, natay class 201 nga prepare para sa unsaon pagtuon sa Bible, unsaon pagpray, unsaon paghatag, mo na mga basic na to nga mga lessons. Pero naagi tay paris anang mga commitment pangigsoon nga naagi padulungan kung asa ta nitubo, asa man nato gamiton. Ministry brings us unto a perfect man. Pulong perfect means mature. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That means, the more we serve, the more we grow. And our growth is toward the Lord Jesus Christ. Christ-likeness in character. Kung ang estudyante magtuon og medicine, di mo graduate siya, di gihapon manambal, ay pa'y nag-albularyo na lang siya daan. Na may mga memes sana, no? Kung nurse, ay na lang, taas na kayo. So ministry, in short, ministry is the practice of discipleship. Dili lang nga puno atong ulo sa doctrines, o daog ta sa debate pirmi, kita ra po'y gaingon nga daog ta. Pero ang atong kinabuhi, wala tay trabaho, wala tay ministry, kulang pa gyud may igsoon. Kulang pa gyud. Ministry is the practice of discipleship. Last, ministry extends evangelism by demonstrating the gospel in action. Verse 15, but speaking the truth in love. This is the evidence that we love. We have God's love in us. May grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working of which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. So doon natin i-prepare po nga class 401 no? About sa evangelism. Pero ang actual commitment, ang action yun, nga mo trabaho kita, nga mo share kita sa gospel nga to sa uban. Kung saan man ang na-memorize nimo ang script sa evangelism explosion, script sa the four, script sa the bridge, kung wala yun tayo nasiran, pagkasayang yun kayo. Ang action na to, mana atong pagpangalagad sa Ginoo. Evangelism proclaims the gospel, ministry proves the gospel. Evangelism brings people into the body. Ministry helps them grow and remain strong in the body. Kung sige lang tagkaon sa doktrina, then walay action, walay ministry, walay trabaho, imbalance yun ang kinabuhi. No? So Paul describes every joint supplying, every part working so that the body increases and is edified in love.
So sa body concept, gitawagan niya sa ato Sunday school, we are a living organism. Living organism ta. So kinahanglan mo function yun kada usa. No? Kaya pag naadili mo function sa atong lawas, daghan yun, damay-damay yun siya. So ministry gives evangelism credibility and continuity. That's why na mga kalain-lain ng mga evangelistic organizations. If you have heard about the Samaritan's Purse, remember that? Katong mga shoe boxes? No? Sa orientation, ang ginaingon yun nila, kita sige lang taog share, God loves you. God loves you and has a wonderful plan for your life. Pero dili yun nila mabati, nga gigugma sila sa Ginoo. So, unsa ilang buhaton, pangtagaan, manghatag sila, o mga shoe boxes, lain-lain ang mga sulod. Ngadto sa mga bata. Kaya una, i-demonstrate yun nila ang ilahang gugma. Nga masabtan sa mga bata, nga dunay Dios nga nahigugma, kay doon na may mga tao nga nahigugma nila. Nga naka-practical po ang Ginoo. Sayang kayo, ang kahibalo, sayang kayo, ang lesson kung walay application. So Paul shows us that ministry is not a separate purpose but the serving dimension that makes the other four visible and practical. Worship inspires ministry. Fellowship strengthens ministry. Discipleship equips ministry. Evangelism extends ministry. So ministry is the hand of the church that carries worship, fellowship, discipleship, and evangelism into the world. Yun sa verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Akong mga anak sa ilang mga lessons, sige lang sila share nga, unsa gyud daw ka-amazing ang Ginoo. Kita nila sa ilang mga lessons, psychology o diri sa medicine. Sa interconnectivity sa nagkalain-lain nga system sa atong lawas ba, no? Nervous system, muscular system, nga na, respiratory system, nga grabe ka complementary gyud, no? So, ingon ana pod ang purposes sa Ginoo sa atong kinabuhi. And I know nga ang mga ubang mga materials sa to ang building project sa Salaysay, may igsoon, kano sa amto mga abot. Pero ang ako lang nahibaw-an nga, pag abot ato taod na lang yun ritso. Kanang ana na, haom-haom na, no? So, kung nauna, babasig na isipyat gamay, dako yung kayong trabahoon. So, ang body of Christ, yun sa ang atong physical body, gidesign yun sa Ginoo nga fitting yun tanan ba? Ang kada function. No? Ang mga building, mga engineers, sa structure, pwede po ipang-assemble na lang nimo. Sayon ra gyud kayo. Sumura po ingon ana pud ang body of Christ. May imagine nimo magpalit ka online og kanang cabinet, ikaw na mag-assemble DIY. Din bisag isa lang ka screw ang kulang wa gyud lami ba. No? Ingon ana pud ta sa body of Christ. Again, ministry is the hand of the church that carries worship, fellowship, discipleship, and evangelism into the world. I would like to challenge you, every believer is a minister. Makapangalagad yun ta, katungod kay gitagaan tag talent sa Ginoo, o kanang talent, gikan sa maura nga source, the Holy Spirit. Kung maura ang source, din ang resulta for the common good of the body of Christ. Shall we bow down our heads? When we worship, fellowship, disciple, and evangelize through ministry, then the church will rise like a strong wall, fitly joined together, built in love until Christ is glorified in His people. Let us talk to the Lord right now. Kay balo naman tani nga mensahe. But let me remind you that God is always calling us into the ministry. And as one of the leaders of this church, I would like to encourage you to think of a ministry in the church where you could be in. Na makayong ka-count me in. Sa leadership part, we're trying our best nga makapresent me asa man mo nga mga ministries pwede maka-join. Na ma-enjoy nato ang pagpangalagad tungod kay mabutang ta sa ministry nga where we are gifted, where we are called by the Lord. Shall we pray? Lord, we thank you for the life of the Apostle Paul. We thank you for the life of the Lord Jesus Christ. We thank you for the body concept. And nagpakita kanamo that each part is important.
Huwag ang matak usa ka anak nimo doon nagibahin sa pagpangalagad. And Lord, we thank you sa among mga volunteers nining a local church. Sa ilang dedication, Ginoong Dios. Without any compensation, they serve you, Lord, with all their heart, with all their minds, with all their strength. Paggamit sa tanan nga mga capacities nga naa kanila, bless them, O God. Bless ang ilang mga pamilya, Ginoo, nga sometimes masakripisyo sa ngalan sa ministry. Bless ang ilang mga loved ones, Lord. Aside kami nga ang tanan namong labors for you will not be in vain. Aside me, Lord, nga ang among pagpangalagad is the best investment sa kinabuhi, investing our lives for your ministry. And we're praying, Father God, sa uban, Ginoo, nga napa sa confusion kung asa sila nga bahin sa ministry mo involved, lead them, O God, into the ministry nga imo silang ginatawag. And bless this church, Lord, nga nagyod kanunay ang alignment, na kanunay ang cooperation, na kanunay ang teamwork, aron ikaw mahimayog mapasidunggan bisan pa man sa practical nga mga pamaagi. In Jesus' name we pray. Amen.